أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اچھی صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل الطيبين المعصومين وقال في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل جرنال صلوات پڑھو آیا بکیے مان دی قبر اتے مولا تھوڑی یہ تھوڑی شاہی اپنے دربار قبول کرے میں لفظ آکھایا آیا بکیے مان دی قبر اتے جے ویلے کوئی شریف وطن چھڑیندا ہے کوئی سجنا دی سکھ مجبور کرے کرو سوال بکیے جو آیا کلا آیا یا کوئی ہور نال ہی آئی اگے حسین ماں دی قبر تے آؤ کے بیا قرآن پڑھیا ماں نال گالی کریا آ جاؤ آ کے بیٹھا نہیں ماں دی قبر نال سم گئے تائیں تا پیالہ آیا بکیے ماں دی قبر اتے دی 4 سالاں دی جا کے رو رو کے بیٹھا دے تیڈے پیو دے وسدے شار دے وچ وہ ہے پتار دی چھیکڑی سیدہ دے تو ماں جو ہے تینوں دسن آیا کل غربت دے حالات رو رو کے بیٹھا دے کل نانک شاہ رچو لئی وینا وہ علی اکبر دی بارات سجنا نو مل کے میڈا مولا گھر آیا آواز آندی ہے غازی ویر جی سردار میڈا بابے دیے شکلاں لا ویر جی اکبر دا بابا وانج کاغذ قلم دواؤت گنا عباس کاغذ قلم دواؤت گنا میڈے امام آخا غازی کربلا دے مسافران دی فرست تیار کر عباس فرست تیار کرنی شروع کی دیے میڈا امام آدھا غازی پہلے میڈا نام لکھ وقت اپنا نام لکھ وقت میڈے دوجے براواں دا نام لکھ وقت اکبر دا نام لکھ وقت سجاد دا نام لکھ وقت قاسم دا نام لکھ بنی شم دے جواناں دے نام لکھا کے وقت میڈا امام آدھے ہن میڈے ساتھیاں دے نام لکھ میڈے جاؤں نثاراں دے نام لکھ جے ویلے جواناں دے نام لکھا لس ہن میڈا مولا دا غازی ہن جے برداشت کرے تے میں جڑے نام لکھاؤں جگر سنبھال عباس آکھے لکھاؤ برا دی داڑھی چمکیا دے لکھ زینب تے کلثوم رقیہ نال لکھ چانا لیلا دا لکھ فاطمہ کبریٰ معصوم سکینہ نہ لکھنا نہیں سبرا سیدہ دا لکھنا
असगर दी है वो अमड़ी दा नाले लिख चाना फरवादा रो रो के बैठा दे एक फिजाना जरूर लिखे वो है विबुरका मैं लखवारी आखा गला बंद स्तुवियों का सुन से तकबर थैरो से गाजी जाए वेले शबीर आखा ए नाव लिख कलामी छुट गई कागज छुट गए बिराव दे कदमा दे मत्था मारा सु रुन्ना अब्बास रो रो के बैठा दे तू लो महफूज दा कातिब है तेरे हाथ विच कुल तकदीर गाजी रो के आदा मैं को ज़ैनब लिखना नहीं आंदा वो तू आप चकर दोए बिराग बैद गल च बाई पाक रोंद पे शबीर रो के आदा बीबी आप लिखाया है वो ना अपना ओ देवास नाम खुदा दा जने नाल कोई भेड़ या धी होवे ओ कोई भी आवाज आंदी है ए रसम है कोलाव शरीफा दी ए शेवा है मुढ़ला दा मैं तू हर एक पुत्र तू कीमती एक बुरका जिवें गाजी नाम लिखदा पिया करो सवाल बीमार दी केड़ी हालत चाचे दे कोल आइए फरेस डिठिए सु मैडा नाम कोई नहीं निके निके हाथ चबते सु रोके आदिए मैडे प्यू दे सफार दा जोग चाचा ओ तारीर दा रंग बदला नहीं मैं राजिया अपनी किस्मत ते मैडा कहते ओ या लिख जा हुसैन दिया त्राए धी ओ या लगदी कुछ सुगरा नहीं या अकबर आड़ के खुद आखे तेरी विच मामल कंजूसी न करा कोई आवे नावे जित फूड़ी विच दिए भेण ते बिरा जरूर देण मत आखे कंजूसी की दिए और रोवण वाले जय वेले सुगरा को पता लगा जो मैं को नहीं गिन वेंदे उठे आइए जिथे वंडे दा बिराई आवाज आंदी नहीं जो गिन वेंदा मेरे बाद किवें लिबैसे वत मेरी सैन फुफी को लाइए आवाज आंदी औखे पांदण मैं पैदल करे सा वत प्यू को लाइए अपने बुरके दा लड़ पाड़ा सू अपने बाबे दे हत्थां ते रखा सू निके निके हाथ बन के आदी है पट्टी बन के मैं अखियां दे ओ मैं नाल दीवार दे लाई वंज एक वारी सद के अकबर को मैं को जींदा वी ओ जेड़े इंज टुर देना वत कीवें वल देना ओ इया मिन्नत तुधी ते लाई वंज सैना दी मैं कह मस्तूर तू मंगदियां चादर मैं कुपे का कफन अच्छा साफ करके काफी सारे बैठे उच्ची मालिक के थोड़ी इबादत कबूल फरमाए सिवाय हमें शबीर दे और कोई गम न देखे मालिक को रिज़्क़ की इजाफत करे पुत्रा गिरावा नाल मालिक को इबादत करे एक या दो कसीदे सुनाते हैं सारे मिल के सलवात करो माशाअल्लाह ज़बान खालिक अकबर हुसैन बोलेंगे पूरी तवज्जो 4 सत्रह पे ज़बान खालिक अकबर हुसैन बोलेंगे बना के नेज़े को मिंबर हुसैन बोलेंगे मेरे हुसैन की मजलिस में बोलने वालों तुम्हारी कब्र के अंदर हुसैन बोलेंगे वाह वाह नाराए हैदरी वल नाराए हैदरी उच्ची सलवात
सलावत पाका दी जात ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मासूम गोदियों में संभलते रहे हुसैन मोहब्बत में किताब पतरा हो मासूम गोदियों में संभलते रहे हुसैन रख के कदम रसूल पे चलते रहे हुसैन रख के कदम रसूल पे चलते रहे हुसैन कुल 2 बरस लुआब रिसालत की शक्ल में कुरान चूस चूस के पलते रहे हुसैन सारे मिल के सलवात करो अल्लाह इसे बादशाह निशान मेरा दीन मेरी दुनिया मेरा रहनुमा हुसैन मेरा दीन मेरी दुनिया मेरा रहनुमा हुसैन मेरा दीन मेरी दुनिया मेरा रहनुमा मेरा दीन मेरी दुनिया मेरा रहनुमा हुसैन 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 ना कोई खुदाए दो जान ना दूसरा हुसैन नाराए हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत अहल बैत दुश्मन ते लाना नाराए हैदरी मैं तेन दसावा मेरा बादशाह केड़ी शान दा मालिक सुना गई कोई नानक के हवेले तो लिखा हुसैन जैसे कोई नानक के हवेले तो लिखा हुसैन जैसे जिवे माए दे बतोले कोई माँ विघा तो माँ प्यो दी तरफ पाया ए मरतबा हुसैन जमाने ते लोगां खुदा होवन दे दावे कीते नबी होवन दे दावे कीते अली होवन दे दावे कीते इन कह नहीं आखा जो मैं हुसैन आ मैं तेन दसावा हुसैन केड़ी शान दा मालिक है दी कोई किवें हम सरी करे पूरी तवज्जो सुना भाई किवें हम सरी करे से तू ऐसे शहनशाह दे किवें हम सरी करे से तू ऐसे शहनशाह दे मेटे चुमेंद पे गंद पाक जुल जना हाथ बुलंद करके हैदरी हम सरे करे से तू ऐसे शहनशाह दे मेटे चुमेंद पे यद पाकर जना दे घोड़े दे सुंब तले वे रखे शफा बढ़िया आ जाती हैं नाराए हैदरी नाराए हैदरी सारे मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद 5 चादर के कच्चे हो गए खाले के कहनात इन्ना 5 दा तारुफ अर्शी मखलूक ने कराया वाह वाह जेड़ा खालिक तारुफ करा सुन सो बेशक सारे मिलकर सलवात पढ़ो वालो ये बातें सुनो वर्ष वालो ये बातें सुनो वर्ष वालो ये बातें सुनो वर्ष वालो
والو یہ باتیں سنو، عرش والو یہ باتیں سنو، عرش والو یہ باتیں سنو، میرے سارے نظارے یہی ہیں، میرے بندے بیکارے یہی ہیں۔ خالق کائنات نہ ہستیاں نہ تعارف قرار ہیں، کیڑی گل پہ پڑھے انہیں پوری توجہ۔ طور پر بھی تین کا نظارہ، موسیٰ نے بھی تین کو پکارا، طور پر بھی تین کا نظارہ، موسیٰ نے بھی تین کو پکارا، ایک صدقے ملو کو بور میں جلد ہی مل گیا تھا کنارا، نام آدم جو بھی پڑھے تھے وہ تو سارے کے سارے ہیں، میرے بندے بھی پیارے عرش والو۔ 39 دے لڑتے رہے، ایک شیر آخری پڑھ کے مصائب شروع کرے نا، اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا لڑے، کہیں کو خراش نائی کہیں کو شریف نائی، چلی واندے آیا سرکار فرمایا میں کو ڈھیر سارا انعام دے سا جڑا میرے بھرا دیا من بچے، اے سارے کوئی دے جناب سلیمان اسمان والے پاس ڈٹھے، جڑی گل کی تو سناواں، او بولے خوش ہو کے سلمان، او بولے خوش ہو کے سلمان، مبارک نبیاں دا سلطان، او بولے خوش ہو کے سلمان، مبارک نبیاں دا سلطان، تیرا سچ ہویا فرمان حیدر آیا کہ حیدر آیا۔ سلمان نبی دی فوج والے پاس ڈیکیا دین، شرم دی گل مسلمانوں کفر تو ڈر دے پیا، شرم دی گل مسلمانوں کفر تو ڈر دے پیا، کیتے نبی دے وعدے انو تسا جھوٹا کر دے پیا، کیتے نبی دے وعدے انو تسا جھوٹا کر دے پیا، اٹھ سنے دے اسمان جدا آیا پیر امام، تیرے آمن تو قربان حیدر آیا، یک زبان سدائے میرے پیر دی خیبر چامند کی ہوئی ہے، سنا بھائی، ایک سرور دے موجو نکلے نارا ناد علی دا، ایک سرور دے موجو نکلے نارا ناد علی دا، بجلی وانگو کڑک کے لتا دل دل شیر جلیلا، بجلی وانگو کڑک کے لتا دل دل شیر جلیلا، بجلی ہو حیران کیوں ہو سوچا وچ غلطان، بس ہن بچ گئی تواڈی جان حیدر آیا کہ حیدر آیا۔ اج دھیاں بہنا نال جنگلاں چ بیٹھا روندا ایک بار دا بابا چند رات دا مہمان اج نہ روسے تو ول کدا روسے، اے روون دا پتہ ونج قبر تے لگسی، جے ویلے اپنے دفنا کے ٹر ویسے لوگ اعتراض کرن شیعہ روندے کیوں، اصحابہ دی اولاد ستی رہی، نبی دی اولاد رول گئی،
روون دا پتہ قبر ایک ون لگ سی جے ویلے اپنے دفنا کے ٹر ویسن جیڑی پہلی رات آسی فرشتے آن کے تیرے کول سوال پوچھن اجے تیری قبر چاو کے باسن سوال کرن دا ارادہ کرے سن یہ قبر چو ہولے ہولے آواز آسی آرام نال پوچھا ہے میری بہن دور کے اج میرے ذمہ جیڑی شہادت ہے کہ وہ مظلوم ہے جن زندگی سفراں مک گئی 9 رجب کو آمد 28 کو ٹر پے کئی مجبوری تو ہے جو 12 یا 14 دیاں 10 گھر چاہ کے نانے دا دین نہیں بچدا پوت قربان کی توس 28 کو ٹرے 15 رمضان کو مکے پہنچے 8 ذی الحج مسلمان احرام بندے رہے رسول دیاں دیاں سامان بندی بدے و احرام طور کے ٹرا نوجوانوں بہوں کی شہادت ہے جے ویلے جناب مختار حرمل کمینے کو قید کیتا جناب مختار دے پاسے دیکھ کے کہ کمینہ جیندا 18 سالاں دا مارا او ماں ٹھڈا پانی پیندی ہے چھاں تے بھی باندھی ہے جیندا سیرے والا مارا یو بھی ٹھڈا پانی پیندی ہے چھاں تے بھی باندھی ہے یعنی جوڑی کربلا کس گئی جناب عالیہ سائنہ محمد دی پاک ماں علی دی کار بیٹی وہ بھی چھاں تے باندھی ہے ٹھڈا پانی پیندی ہے دسا کسے یسگر کو کیویں مارے جو نہ رباب اجے چھاں تے باندھیے نہ ٹھڈا پانی پیندی ہے اے کمینہ دا مختار دسا اصغر دی ماں اجا جیندی ہے کلا رہ گیا اکبر دا بابا ہر پاسو مارو مارو دے آواز پیان دے میں وس دے ویلے دی صدا سنائی ونجا جداں وسدائی حقڑ ڈیندا 18 بھیرا آ ویندے آن ہاشمی جواناں دے تارے بن ویندے آن چن بن کے وچ ٹردا اے اکبر دا بابا جے ویلے داویں دے دوپہر اجڑا ہے کئی وار آکھے سو کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے جڑے ایک عقل تے آ ویندے آن سر نال کوئی نہیں گرم رہے تے ستے رہے اے عقل حسین دی 9 لاکھ کمینے سنی عرشی مخلوق کی سنی ملائکہ کول تسبیحاں چھٹ گئیاں جبریل تاج لاغ کے وجہ روندا فرمایا میڈا خالق میں کو اجازت دے میرے استاد دا بچڑا کلا رہ گیا میں وانج مدد کرے نا خالق دی آواز آندی تو نبیاں دی مدد وانج کرے نا او نبیاں اے حسین او کلے آنے کلا نہیں اے دے نال بہنا غربت دی عقل حسین دی بہنا بھی سنی اور روان والے ہوں جی میں خیمے اصغر تے اصغر دی ماں رباب سنی 6 مہینے اندر تسے لال کو لائی پینگے جو پوتر چایس ونگرے والاں تے بوسا دیتس روندی کھڑی ہے آدھی کھڑی اصغر تو جینا ہے تے پیو غربت دی عقلاں پہ دے دئی میری عالیہ سائن پیغام لے جائے برادو کہ میرے خیمے آ شبیر زخم چور بھین دے خیمے چاہو کے بہ گئے فرمایا کہ ویلے کیوں صدا ہوئی میری سائن آدھی ہے جائیں ویلے دی غربت دی حقل دیتی ہے تیڑا ایک فوجی ہے جیڑا پینگے چرام نہیں میرا امام اصغر دے کول آیا پتر کو چاہس فرمایا رباب تو پوخ پہ گانی ہے باویں اکبر دی موت دا مکو آیا میں فوجاں ہٹا دینا میں ونجنا ہے کوس بھینا میڈیاں کہے دو ونجنا ہے فوجاں میں ہٹینا علی اصغر دا کربلا حصہ ہے تو پیک کے جول رو کے آدیے جتھے علی دی دھی ٹرسی میں نال میڈی سین آدیے انج نہیں پہلے بھین کو صد عالیہ تے حسین دے کو مٹی تے بہ گئی
پوتر رکھا حسین دے ہتھاں تے دھی دی انگل عالیہ دے ہاتھ نہ پا کے رو کے آدھی اصغر جانے تو جان سکینہ جانے زینب میں خالی جھولی آئیاں میں سمجھ سا میرے سیدہ نال رشتے مک گئے توجہ میری پاسے ہوئے بہت جلدی سے کرے نا پوتر کو چاہو کے ٹرن لگا ود دامن کو کھچی آئی مٹھا وات اصغر دی ماں فرمایا حسین انج نہ لائے ون 9 لاکھ کمینہ دے دا کھڑا ہے متا کے ماں کو لکاؤ کے گھنا تیار کر کے پوتر وقت وارث دے اکھاں تے رکھس وقت حسین ٹرے ہن میڈی سین سدا نہیں مگرو بھجنا شروع کیتا حسین دی اباؤ دا لڑ اصغر دے چہرے تے پاو کیا دیے دھوپ تو بچاویں میں دھپاں تو بچے میں گرم ہوا کداں نم لگن دے دی پوتر کو لے کے ٹرے انہاں کمینے سمجھائے جو حسین قرآن چاہیے آندا کہ ہس دے کھڑے تے ہس ہس کے کھڑے آ دین اے دی کائے نہیں مننی وچ کربلا باویں لکھ قرآن کو چاوے اے دی ماں ولی ہاتھ رکھ پاسے تے اے بھی اٹھدا بال ایک کمینہ آدھا ہے حسین اکبر کوس گئے اصل قرآن نس چاہندا ہن کیوں چاہیے آندا ہے عمر ابن سعد ہس ہس کے بے غیرت کھڑا آدھا ہے کو خطرہ بھیڑ چاہتا ٹر گیا عباس برائے او بھی لانڈے ڈی اسا لوٹ گن سو اے دی بھیڑ دی پاک ردا 9 لاکھ دے کول آیا کھڑا فرمایا اصغر مانگ پانی میں منگا تو نہ دے سن تو اج بابے دی گواہی دے اصغر پیو دے چہرے والے پاسے دیکھ کے آدا ہے میں اکبر دے قاتلاں کول پانی کیویں فرمایا اصغر منگنا پوسی حجت تمام کرنی پوسی نانے دا دین نہیں بچدا وت بابا میں کو ہتھاں تے بلند کر شبیر میں پتر بلند کیتا ہے اصغر تسے لب کھولن سید آدھا او کمینے ہو میرا بابا سچا ہے میں 3 ڈیاں دا دساں ایک گھٹ پانی دو میری جان بچ ویسے ایک کمینہ عمر ابن سعد اتھے آیا جتے حرمل کمینہ ستا ہوا ہے اس پیر دی ٹھوکر ماری ایسا کیا جاؤ گسی جتی ہوئی جنگ پہ ہر دے آئے ایک کمینہ آدھا ہے جنگ تا غازی دے بعد موقع نہیں دے آواز آنی جڑا کام غازی تے اکبر نہیں کر سنگے حسین دسیاں میرے دا فوج کیتی کھڑائی تیری فوج باغی پئی ہوندی ہے وانج اصغر دی کلام بند کر اے جداں گھرو ٹریا اے 3 تیر چاو کے آیا تیر ہور بیاں اے زہر علودہ تیر آن پہلا تیر اس عباس دی مشک چ مارا جن نال غازی دی 32 سال دی محنت لڑ گئی دوجا تیر اس حسین دے پاسے چ مارا جن نال واگ چھٹ گئی اس او تیر چایا رائفل تیر جیڑا جنگاں چ حیواناں نو مارا اس گوڈی لائیے تیر زمین تے ڈٹھا ہے وت گوڈی لائیے تیر زمین تے ڈٹھا ہے میں منت کرے نا اتنے شیعہ یا سنی بیٹھے ہو حسین دا ذاکر ہو کہ منت کرے نا زندگی کدائیں شراب جائے میں لے عمر ابن سعد آکھانے تیر کیوں نہیں چلیں دا آواز آندھی ظالم 6 مہینے میں میرا جوڑ ہی نہیں میں وڈا بہادر ہاں وقت میں کو اتنی شراب پیوا میں کو اصغر غازی نظر آ بالکل وین دے قریب آ گیا اس تیر کو چھک دیتی ہے جیویں جو خیمے دے دار تے ڈیر دی پئی آئی میں دی سین 2 گالی کیتیاں ایک قاتل نال ایک بچڑے نال قاتل دو ڈیک کے رو رو کے کھڑیا دیے جنگ ہون دیے نال جوانا دے تے معصوم تے خست جوانی او ظالمہ میدان نازک رشتہی نال سیدان دے بے رحمینا
वत पुत्र तू डिठा दवाज आंदी असगर मैं ओ धियां जे खुदाज च पियो तीर ते कमान दिताई मैं जंग दे फन जानियां बहाना तेरे निशाना तेरे बाबे दे जे तेरे पियो को तीर लगा मैं खीर ना बख्शे सा पियो दे हत्थां ते बुलंद होया मां दी कलाम सुनिए सा कातिल दी अख जक पा के आदा मैं पानी मंगया तेरा मुजरम मैं आंबे जुर्म पुत्र अली दा हो क्यों तीर चलैंदिया हाथ कमदाई इस कमीने गोडी लाइए तीर नहीं चला ए जालिमा दे तीर क्यों नहीं चलदा ए कमीना दे मैं तीर को छेक देना कह वेले मोहम्मद दा गल्ला कह वेले ज़हरा दा गल्ला वेंदा कह वेले अली दा गल्ला वेंदा उमर इब्न साद हंसया है ए कमीना दे तू तीर चला कोई फिकर न कर भावे होवे कत्ल नबी दा ओ भावे हसन हुसैन नुकु तीर लगे होवे कत्ल नबी दी दीदा चल गया तीर कोस गया सगीर हुसैन कुठो पुत्र चाव के डुरदा है दू कदम चेंदा है ते झण बोंदा है एक सिपाही आदा हुसैन क्या वदा करे ना रो रो के वदा दे लग विकरी गई माल मडे को वदा बख्त अपना अजमैना हो झोले हाय वो गुरबत दे वदा गल को यार लुकैना सवाल करो असगर दी मुकान देवण वाला तो कोई नहीं कह दिती है या कोई ना हुसैन जेवले असगर को चाहिए आंदई अली अकबर दा घोड़ा उकाब भज दोया हुसैन दे कोल आया कोल बाय गया दे असगर दे अरमान हो दे अकबर दे अरमान उजड़ाण दे अरमान वद में मौला दे जे मुकान देवनी तेजना दे गर्दन झुका अली अकबर दे घोड़े गर्दन झुकाइए हुसैन दोए हाथ बाई घोड़े दे गल च बाईयां रो रो के बैठा दे एक सन ज़ईफ़ी दूजा मुल्क पराया त्रीजा रहा भज गया मैं हथू क्या हाथ क्या थी गया कुठोया पुत्र मेरा मौला कुठोया पुत्र चाह के खैमे गया मेरी सैन जड़ी बचरे नाल गल कीती सुन सुआओ भाई आ जावे लाल असगर 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 झूला गड़ा झूलावा झूला गड़ा झूलावा क्यों रस गया है माधो आजा मैं मार जावा आजा वे लाल असगर आजा के गोदी बदिए रो रो के बदिया दिए आ मैं नाज़नी ने डाडे गरम ज़मीन आ मैं नाज़नी ने डाडे गरम ज़मीन जदे कुपा के झोले जदे कुपा के वाला बढ़ावा आजा वे लाल असगर मोर मोरे संगत